Well, praise the Lord. It is a great honor to Puji be here Tuhan, today. ada satu kehormatan saya ada di tempat ini. I love the unusual anointing of this house. Saya merasakan ada satu urapan di tempat ini. You know, as I've traveled to 65 countries preaching the gospel, Saya sudah berjalan di 65 negara untuk memberitakan and Injil. as I've been all around the world, Saya sudah memberitakan seluruh dunia. I can sense that there is a very unusual anointing in this Saya place. merasakan suatu urapan yang tidak biasa di tempat And ini. I believe it's because it is a breaker anointing for all of Bali. Saya percaya karena ini ada satu terobosan untuk urapan di Pulau Bali. If you believe it, say amen. Kalau engkau percaya katakan amin. Hallelujah. Haleluya. I said say amen. Katakan amin. Huh? So there's a very unusual anointing here. Ini bukan satu urapan yang biasa. And I'm very happy to be here. Dan saya sangat sukacita ada di It's an tempat ini. honor to be here with you today. Menjadi satu kehormatan bagi saya ada And di I tempat believe ini. that there is a wonderful purpose in the Lord. Saya rasakan ada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Somebody say hallelujah. Katakan Haleluya. haleluya. Huh? Hallelujah. Well, you know, I love Bali. Saya mencintai Pulau It's a Bali. beautiful place for vacation. Sangat tempat yang indah untuk liburan. And I'm actually here this week for my birthday vacation. Ini adalah hari raya Ulang tahun. ulang tahun saya sebenarnya. Yeah, my birthday is this Friday. Ulang tahun saya Jumat lalu. And I'm ministering all across Asia right now. Dan pelayanan saya adalah seluruh Asia saat But ini. it's always an honor to preach the word of God. Jadi saya sangat merasa dihormati bisa memberitakan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Dulu saya tinggal di Malaysia untuk 3 tahun. Saya pelajar di sekolah, di dalam sekolah. So, you know, saya orang Amerika Korea. I am ABK, American born Korean. No Chinese lah. Bukan Chinese lah. Korean. Amen. Korea sur non nur. Amen. But it's a great honor to be here. So thank you, Pastor Hendrik, for having me. Terima kasih Pastor Hendrik atas kesempatan ini. Come on, can you clap your hands for Pastor Hendrik and First Lady? Hallelujah. Ya, tepuk tangan. Manasih Pastor Papa, Hendrik. Manasih Papa. Before we go into the Word of God, Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, I want to talk about, I have some resources outside, saya sedang ada meneliti di luar. brought all the way from America. Saya bawa dari Amerika, Wow, it is not made in China. bukan buatan Cina. It's made in America. Buatan Hallelujah. Amerika, haleluya. I said hallelujah. Haleluya katakan. So we have CDs and books and oils. Kita melihat buku, Yeah, buku CDs and oils, CD minyak. dan minyak. Yep, and many of the CDs I'm singing prophetically also. Dan banyak CD itu saya juga untuk berprofetik. Yes, amen. And I have a new CD. This is called Prophetic Oil Ada CD baru, ada urapan. with my good minyak, friend ya. named Steve Swanson. Ada teman saya Steve He, Watson. he is a legend in the prophetic worship ministry. Dia pelayanan ministry profetik yang terkenal. So I brought all of this from America, Saya bawa ini dari Amerika. and with every purchase you can help the work of God. Dan setiap pembelian ini ada membantu Do you pelayanan want to be a Tuhan. blessing to the nations? Anda mau diberkati dalam pelayanan kami? Yes or no? Iya atau tidak? Betul ga? So every purchase goes to help the work of God. Setiap pembelian ini untuk memberitakan But firman also Tuhan. there's an impartation whenever you receive these things. Dan juga impartasi dari apa yang engkau terima nanti. So I want to encourage you again to go to the book table afterwards. Ya, saya mengundang Anda untuk baca buku ini I also nanti. have a number of books. Who here speaks English? Ada beberapa orang yang bisa bahasa Inggris di sini. Only a few of you. Who wants to learn English? Ada sedikit, tapi siapa yang mau belajar bahasa Inggris? Nobody. Semua tidur lah. Tidaklah. This is my newest book called Prophetic Frenzy. Ini buku baru saya mengenai I just released it profetik. last week in Jakarta, Indonesia. Saya sudah merilis dia di Jakarta. So this book is about encountering the Holy Spirit Buku ini mengenai perjumpaan dengan Roh and Kudus. how the power of God can transform your life. Bagaimana kuasa Tuhan itu merubah hidup Anda. You may not be able to read English, but there's an impartation if you get it. Mungkin Anda tidak bisa belajar baca bahasa Inggris, tapi kamu dapatkan impartasi. Amen. Amin. Get it in your house. Amen. Ambil dan taruh di rumahmu. Buy it for your children. Amen. Beli untuk anak-anakmu. Because there's a realm of glory that every product has. Ada rema yang kita akan dapatkan nanti. So I want to bless somebody Saya ingin memberkati with a free seorang book today. untuk buku yang free My gratis. gift to you.
Saya akan kasih Does gratis. anybody want a free book today? Ada yang mau gratis? Oh, brother Gustav, come here. Brother Brother Gustav. Gustav, mari ke atas. He was the first person to raise his hand. Anda adalah orang pertama Cepat yang sekali, angkat cepat, tangan. cepat, cepat. Cepat, Tiada cepat. banyak waktu sekarang. Ha? Tidak banyak waktu. Cepat, you could just come over here, brother. Thank you. Come on, clap your hands, Hallelujah. God bless you. Dapat kado. And afterwards, I would love This is to. Valentine Valentine. present. Yes, For amen. you, from you. From God, not from me, yes. So afterward, I would love to sign your books and shake your hands. Ya, nanti saya akan ini ya. And also, I want to bless somebody with a free CD Saya juga today. mau memberikan free gratis CD. There's all anointed music. Ada musik-musik yang Does diurapi. anybody want a free gift Ada today? yang mau gratis, cepat. Tuh, paling Tiada belakang. orang. Tidak ada. Bukan orang. Anybody want a free CD today? Ada yang mau gratis? Ini Semua cepat. shy, semua shy. Semua malu. Thank you. God bless you. Amen. Come on, Terima clap your hands for the kasih. young lady. Hallelujah. Ya, Well, I have a short video to play. saya akan memutar video singkat So I want to play the video and then we're going to go into God's word. dan saya akan memutarkan video. Amen. Setelah itu baru firman 3, Tuhan. 2, 1, kosong. Perbola. Suni. The move of God is always moving from glory to glory. But if it ends in your life, then maybe that form that God was moving in has actually stopped and ended. And if something has ended, then maybe God's trying to catch your attention. And you say, no, I'm not in the wind, I'm not in the fire, I'm not in the earthquake, I'm in the whisper. Have we become too accustomed to the method rather than the man? Have we become too familiar with the known rather than the unknown? Have we become experts? So what if you did all those good charitable deeds in the past? What are you doing right now? What are you doing with the wisdom and the knowledge of God right here, right now? Stop talking about the greater glory days of the past. No, I want to do something new and fresh right here today. Itu pelayanan daripada I pray the ministry of Dr. Ben Lee. will bring blessings to all of Pakistan in Jesus' name. Ini dengan Pastor Benny. There was a rumba, a dance of revival, from San Diego all the way up to Vancouver, Canada. There was a rumba and a dance of revival. Can I transfer? There was a rumbling in the deep of the earth. And God's saying, I'm about to awaken the deep things of God. I'm about to awaken the deep dreams. I'm about to awaken the deep mantles. I'm about to awaken the things that have been asleep deep down inside. Not only is it Nephilim, not only is it giants, and not only is it Philistines, but I am awakening the people of God. The true sons of God are about to come forth and manifest in this season. I am erupting. I am awakening. You may have been going through a heartache, but it's because God's breaking those things off. You may have suffered from a Jonathan, but God is healing you, David. You may have been going through a struggle, but God is saying, unless you become like Jesus, how are you going to overcome your Judas? Pelayanan Dr. Lee adalah pelayanan kesembuhan ya. Dan nanti mungkin setelah ini ada yang sakit kita akan doakan. Come on, clap your hands for Jesus. Hallelujah. Ya, tepuk tangan untuk Yesus. So that was in 2018. That was in 2018. 2018. 2018. And since then, God has been moving so powerfully. Ya, dia membawa dari tahun 2018 And all the glory goes to pelayanan Jesus. untuk kemuliaan Tuhan. Lift up your hands. Mari kita angkat You tangan. are awesome in this place, Engkau mighty Engkau God. luar biasa di tempat You ini are Tuhan. awesome in this place, Abba Father. Engkau luar biasa di tempat ini You are Bapa. worthy of all praise, and to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God.
You luar are biasa. awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Luar biasa di tempat ini. Let's Bapa go to yang the Word luar of God biasa. here. Mari kita Let's masuk go to ke Haggai firman chapter Tuhan. 2. Haggai. Haggai chapter Haggai 2. You ayat can play a 2. little bit. Sikit lah. Haggai 2. Haggai chapter 2, 6 to 9. Haggai 2. Enam. Ayat. Enam ke? Enam. 6. What's 9? 9. Sembilan. Haggai 2 ayat 6 sampai Amen. 9. I will read one verse in English. You will read one verse in Yes. Spanish. I mean Bahasa. Bahasa, not Spanish. Praise the Lord. For thus says the Lord of hosts, Seb- yet once more in a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. And I will shake all nations so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, declares the Lord of hosts. Amen. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amen. Amen. Somebody say amen. Lift up your hands. Tepuk tangan Anda. Father, I thank you for the preaching of this word. Bapak terima kasih That you will firman move with Tuhan power ini. today. Engkau akan bergerak I break dengan off kuasa. every religious spirit. Saya akan memecahkan, menghancurkan Every spirit of segala heaviness today. roh gamawi. And I thank you for the fire of Dan God. kami terima kasih So untuk come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Datang Roh Kudus. slowly, don't too fast. Why not? That's the power of God. I know. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, With the power of God. kuasa In Tuhan this place. di tempat ini In the name of Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Somebody say amen. Katakan Come on, clap amin. your hands. Hallelujah. Tepuk tangan Anda, haleluya. Tapi nanti sini, okay? Nanti sini. You see, there's a great shaking happening. Engkau melihat ada satu kegerakan yang There's a luar great biasa. shaking happening on the earth. Ada apa namanya? Kegoncangan di muka I remember bumi years ini. ago when I lived in Malaysia, Waktu saya tinggal di Malaysia, I heard about the volcano eruption in Aceh. saya mendengar satu erupsi di gunung di Aceh. And even when I lived in Malaysia, you could feel the waves come. Meskipun saya tinggal di Malaysia, saya merasakan goncangan itu. We see that there's many things happening all around the world. Dan kita merasakan sesuatu itu di seluruh dunia. Even my city in America, Los Angeles, Walaupun kota saya di Amerika, Los Angeles, there's been horrible fires. ada api yang luar biasa. Some are natural, but some are man-made. Ada yang natural, tapi ada yang buatan manusia. We understand that in these end times, there's a lot of shaking. Kita tahu ini adalah akhir zaman, ada Let me kegoncangan-kegoncangan. ask you this. Saya akan katakan, Have you been going through a shaking? apakah Anda pernah tempat yang digoncangkan? Has your life been going through a shaking? Apakah hidup Anda pernah digoncangkan? Your finances, your relationships. Keuanganmu, hubunganmu. There's so much change happening today in Banyak today's sekali world. perubahan-perubahan di dalam dunia But we ini. must know that the one who Kita harus builds his tahu life on the rock, siapa yang hidup di dalam di atas batu, on the word of God, di atas firman they Tuhan. will not be shaken. Dia tidak akan digoncangkan. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. Your family will not be shaken. Keluarga Anda tidak digoncangkan. Your finances will not be Keuangan shaken. Anda tidak digoncangkan. Because your life is built on the word of Karena God. hidupmu berdiri di atas firman Tuhan. Amen. Amin. I said amen. Katakan amin. So in midst of the shaking, Di dalam goncangan-goncangan there's itu a blessing from God. ada berkat dari Tuhan. You see, there's a shaking, Engkau melihat ada kegoncangan,
But the Bible says here in the book of Tapi Haggai Alkitab katakan di buku Hagai, that as they're shaking, there's going to be treasures coming to God's karena house. ada goncangan-goncangan maka ada harta-harta akan digoncangkan dimasuk ke rumah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I said hallelujah. Katakan Can I haleluya. prophesy to you right now? Saya akan katakan profetik bagi The Anda. treasures of the world are coming to you. Harta-harta bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. The Bible says that a good man has an inheritance for his children's children. Alkitab katakan bahwa orang baik akan mewariskan sesuatu yang baik But bagi the wealth of the anak-anaknya. sinners is stored up for the righteous. Tetapi harta dari orang berdosa, orang yang fasik akan menjadi This warisan is bagi the orang great benar. wealth transference. Dan akan ada transfer dari harta-harta yang baik kepada I have kita. good news for you. Saya akan berikan berita bagus As they're bagimu. shaking in the world, Dalam goncangan-goncangan dunia you, ini, the church, will only prosper. Anda gereja ini akan diberkati. Hallelujah. Haleluya. As they're shaking in the world, Karena ada goncangan-goncangan di you dunia will ini. only become brighter and brighter. Engkau akan menjadi lebih terang dan lebih terang lagi. Hallelujah. Haleluya. As they're shaking in the world, Dalam ada goncangan di dunia ini. your love for Jesus will become stronger and stronger. Kasihmu terhadap Tuhan Yesus semakin Do you kuat. believe that today? Anda percaya itu? If you believe it, say amen. Kalau Anda percaya katakan I amin. said, if you believe it, say amen. Kalau Anda percaya katakan If you believe amin. it, say, my house is blessed. Anda percaya katakan rumahku diberkati. Say, my family is blessed. Keluargaku diberkati. You need to believe the word of God. Anda harus percaya firman Do you Tuhan believe it, ini. yes or no? Anda percaya ya atau tidak? You need to stop believing in the television. Stop untuk percaya kepada berita televisi. You need to stop believing in all the news channels. Stop untuk percaya kepada berita-berita. Believe in the word of God. Percayalah kepada firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I said believe in God's word. Dan percayalah kepada firman Tuhan. Stop believing in what the world says. Stop untuk percaya kepada dunia katakan. The Bible says as they're shaking in the earth, Alkitab katakan pada aku menggoncangkan dunia the ini. treasures are coming to you. Keuangan harta-harta akan datang Somebody kepadamu. say amen. Katakan amin. You see, there's something about the presence of God. Engkau akan melihat hadirat Tuhan. When you're blessed, you attract God's blessings. Pada saat engkau diberkati, engkau adalah berkat dari Tuhan. When you have the power of God on your life, Apabila engkau memiliki kuasa Tuhan dalam angels hidupmu, are attracted to you. malaikat Tuhan akan bergerak kepadamu. Supernatural things begin to happen. Supernatural akan terjadi. You don't even need to try. Engkau tidak perlu mencoba-coba. Are you hearing me today? Dengarkan saya. As they're shaking, Pada saat digoncangkan, the treasures of the earth are being raised up. harta-harta bangsa-bangsa akan terloncatkan. There are opportunities all around. Dan itu menjadi satu kesempatan seluruh dunia. But where will it go? Dan kemana dia pergi? Where will it come to? Kemana dia harus It's pergi? coming to those who have clean hands and a pure heart. Akan pergi kepada tangan yang suci dan hatinya tulus. Hallelujah. Haleluya. It's coming to those who are ready in the spirit, Dan kepada orang-orang yang siap terhadap firman Tuhan who are dan prepared Holy in the Spirit. place of prayer. yang mempersiapkan tempat-tempat doa. I'm telling you right now, Saya katakan saat ini, blessings are coming to your family. berkat akan datang ke dalam keluargamu. Miracles are coming to your house. Keajaiban akan datang ke dalam If you believe rumahmu. it, say hallelujah. Apabila kau percaya katakan haleluya. I declare over the throne Saya church today katakan pada gereja hari that ini there's an open heavens. akan terbuka surga. And if you receive it by faith, Apabila engkau menerima dengan iman, then the treasures of the world are maka coming harta to your house. bangsa-bangsa akan masuk ke dalam rumahmu. Somebody say amen. Katakan amin. Look at the story of Obed-Edom. Lihat cerita mengenai Obed Edom. You understand when King David was bringing the ark back to Israel. Waktu Raja Daud membawa tabut Tuhan, We understand that the ox cart shook. dan kita tahu bahwa tabut Tuhan itu jatuh. And as the ark was falling down, a man named Uzzah stretched his hand out. Dan ada orang yang mencoba untuk memegangnya Usa. You know the story. Uzzah died right Engkau tahu there. ceritanya Usa mati. You know the story. Engkau tahu And cerita David itu. was sad and remorseful. Dan Raja Daud But the sedih. ark stayed in one person's home. Tapi tabut Tuhan itu tinggal di satu rumah ini. In the home of a man named Obed-Edom.
Dan nama orang itu adalah Obed Edom. Hallelujah. Haleluya. The Bible says for 3 months, Dan Alkitab katakan dalam 3 bulan everything in his house prospered. di dalam rumah itu diberkati. Are you hearing me today? Dengarkan saya hari ini. His presence is the greatest blessing. Kehadirannya adalah berkat yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. And I'm here to prophesy to Dan you. dengarkan profesi ini. Suddenly, as Obed-Edom opened the door to his house, Dan tiba-tiba dia membuka rumahnya. you untuk shall itu. suddenly open the door to your house. Dan kau juga akan tiba-tiba membuka rumahmu. You shall suddenly open the door to your business. Tiba-tiba engkau membuka tempat bisnismu. Who's Tok, tok, there? tok. Siapa di It's the situ? blessings of God. Itu adalah blessing dari Hallelujah. Tuhan. Haleluya. Bah! As they're shaking in the world, Pada saat dunia digoncangkan the blessings are being released. dan berkat itu akan dilepaskan. Let me ask you, Pastor Hendrik, Coba saya tanya Pastor Henry. who's going to take the land of Bali? Siapa yang akan mengambil tanah-tanah di Bali? Is it Kampong Russia? Kampung Rusia Is it Kampong Ukraine? atau kampung Ukraina Is it Australia? atau Australia? It's the Church of Jesus Christ. Itu adalah untuk gereja Hallelujah. Tuhan. It's the Haleluya. worshipers of Jesus. Itu adalah milik Tuhan Yesus. If you believe it, say amen. Apabila engkau percaya katakan I want amin. you to say Bali belongs to Jesus. Katakan Bali menjadi Indonesia milik belongs Tuhan. to Jesus. Indonesia menjadi milik Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Perlu, you need to use your mouth. Kita perlu mulut kita ya, jangan diam gini. Amen. Amin. You need to declare the word of God. Katakan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So as they're shaking, Pada saat digoncangkan, there's opportunities, itu ada kesempatan, blessings, berkat, resources. sumber-sumber. And the Bible here says Dan Alkitab katakan, the treasures will come, harta kekayaan akan and datang. the silver and the gold is mine. Perak dan emas akan datang. I want you to hear this. Saya akan dengarkan ini. And the glory of the Lord will fill this house. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi The Bible rumahnya. says in verse 9, Alkitab the katakan latter ayat glory, 9, kepunyaan kula perak, the latter glory will be greater than the former. kemegahan Tuhan akan melebihi dari kemegahan yang semula. Amen. Amin. I want you to hear this. Saya ingin Anda mendengar There's a ini. greater glory coming. Ada kemegahan Tuhan datang. Something that we've never seen before. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Greater than the days of Morris Cirillo. Lebih besar daripada Then Reinhard sebelumnya. Bonnke. Lebih besar dari Morris Then Cerullo, lebih Catherine besar dari Coleman. Robert. There's a greater Lebih glory that's besar. coming Sesuatu yang besar akan to datang Indonesia, ke Indonesia, to this church, gereja to ini, your life, untuk hidupmu all across the world. dan semua keliling dunia. But most of the church isn't not ready. Dan banyak gereja yang tidak siap. Most people are not ready. Banyak orang tidak siap. Ah! Ah! There's a shaking. Saya ikut teriak Good job, ya. Pastor. Good job. Ayo. It's betul. Okay, shout. There's a shaking. Dia tergoncangkan. So what are people doing? Apa yang orang lakukan? They're running to their bank, Dia lari ke bank, running to the hospital, dia lari ke rumah sakit, running to the government. lari kepada pemerintah. You need to run to Jesus. Kamu harus lari kepada You need to Yesus. run to the cross. Lari kepada salib. Hallelujah. Haleluya. There's still power in the cross of Jesus Ada Christ. kuasa dalam salib Kristus. Hallelujah. Haleluya. The Bible says that it Alkitab is katakan, foolishness Itu kebodohan for those who do not believe. yang tidak percaya. But it is the power of God for those Tapi who ada believe. kuasa di dalam orang yang percaya. Hallelujah. Hallelujah. The power of the rugged old cross. Kuasa dari salib itu. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. I'm sharing this because most people, Saya sharingkan ini karena banyak orang as there is a shaking, pada saat dia I digoncangkan, want you to hear me. dengerin ini, They get stuck dia diam or they go backwards. atau dia mundur. They go in the flesh. Dia percaya pada daging. They stay in the old glory. Dia tetap di dalam kemuliaan yang lama. The Bible here says the Alkitab former katakan, glory. yang glory yang biasa, Dulu. yang dulu, Instead of the latter glory. daripada yang dulu. The greater glory. Dan yang Dulu. lebih Atrás, lagi. atrás, depan, depan. Ya, depan. Kemuliaan depan. Ya. People stay stuck in the old glory Orang berhenti di dalam yang lama instead of the new glory. daripada yang baru. The Bible here says in book of Alkitab 2 katakan Corinthians, 1 Korintus, second, not oh 2 Second Korintus, Corinthians 3:18. 2 Korintus 3,
18. 18. Bisa cepat? And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Amen. 2 Corinthians 3:18. I gave you the verses yesterday. Mengapa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amen. Amin. One degree of glory to another. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. There's a greater glory. Itulah kemuliaan yang luar biasa. Something we've never seen. Dan tidak pernah kita lihat. Let me tell you. Saya And when the katakan, glory comes, saya mau kemuliaan datang. every man-made thing is Setiap destroyed. orang mempunyai kemuliaan. Every religious system is destroyed. Dan semua roh agamawi akan Because hilang. it's the power of God. Karena ada kuasa Tuhan. I'm here to declare to you, Saya mau katakan there's a kepada greater Anda, glory in coming to Bali. akan ada kemuliaan Tuhan yang besar There's a greater datang ke glory Bali. coming to Indonesia. Akan ada kemuliaan Tuhan yang besar datang ke And all the Indonesia. world will know that there is a Dan God, His semua name is dunia akan Yeshua melihat HaMashiach. namanya Yesua HaMashiach. Hallelujah. Haleluya. But I want you to see this. Saya ingin Anda melihat According ini. to Haggai, Berdasarkan Hagai, number 1, Hagai 1, they're shaking on the earth. dia akan menggoncangkan dunia. Number 2, Nomor 2, they're shaking in the nations. dia akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Many people are saying we're coming to World War III. Dan orang akan katakan bahwa ini akan ada perang dunia ketiga. Tapi puji Tuhan. Tapi puji Tuhan. For President Donald J. Trump. Ada Hallelujah. Presiden Donald Trump. Haleluya. Banyak tidur, banyak tidur. Banyak tidur. It's a spiritual. It's a roho. It's a kudus. Ya, bangkit semangat. But you see, many lihat? people say there's World War III. Orang banyak bilang akan ada perang dunia ketiga. But you have to understand that they're shaking in the earth and in the nations. Dan Tuhan akan menggoncangkan dunia dan bangsa-bangsa. What's going to happen when they're shaking in Bali? Apa yang terjadi kalau terjadi goncangan di Pulau Bali? In Indonesia? Indonesia. What are you going to do? Apa yang akan kita lakukan? Number 3, Nomor 3, as they're shaking, setelah goncangan, churches are closing, gereja-gereja akan tutup, businesses are closing, bisnis akan tutup, just like during COVID. seperti waktu COVID, As they're shaking, pada saat kegoncangan, the ones that are ready dan orang yang siap will be open and ready for the akan glory of buka God. dan terbuka dan memuliakan The Tuhan. treasures are coming. Kekayaan akan datang. Are you hearing me today? Dengarkan saya The hari treasures ini. are coming. Kekayaan akan datang. When God closes one door, He opens another. Tuhan membuka yang satu dan menutup yang satu dan membuka And yang then the lain. Bible says the silver and the gold is mine. Dan Alkitab katakan perak dan emas adalah milikku. Why do we need the treasures and the silver and gold? Kenapa kita harus memiliki emas dan perak? To worship the Lord. Untuk memuliakan Tuhan. To build the temple of God. Untuk membangun rumah Tuhan. To expand God's kingdom. Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Who wants to expand God's kingdom? Siapa yang akan memperluas kerajaan Tuhan? Only a few of you. Hanya sedikit di antara I'm here to Anda. declare right now Saya ingin mendeklarasikan saat ini. that the Lord is opening doors for Dan you Tuhan membukakan pintu bagi that Anda. no man can shut. Tidak ada satupun yang bisa That menutup. God is releasing mantles and impartation to Apabila you Tuhan untuk melepaskan mantel impartasi so that you kepadamu. will catch the greater glory. Dan tangkap itu. You will catch the wave. Tangkap itu. Apa namanya itu? The Ombak itu. silver and the gold is coming Emas dan perak akan datang. so that you can have something to give to God. Dan kau akan bisa memberinya kepada Tuhan. You can have something to build God's temple. Kau akan bisa membangun rumah Tuhan. And the Bible says the Dan house Alkitab was katakan, filled with glory. Rumah Tuhan akan dipenuhi oleh kemuliaannya. But friends, Tapi teman, His glory will not come dan kemuliaannya tidak akan datang without sacrifice. tanpa pengorbanan. And that's what the silver and the gold is. Itulah kita perlu emas dan perak. Then as we step into the glory, Apabila kita berhenti kepada kemuliaan saja, then there's another degree of glory. dan akan ada tingkatan, degree. A greater glory. Ada kemuliaan yang lebih besar. Hallelujah. Haleluya. I said hallelujah. Katakan haleluya. But if you are being Tapi, shaken bilang kau digoncangkan, in stage 1, yang pertama,
How can you step into the greater glory? Bagaimana engkau bisa pindah ke tempat yang baru? Pastor Hendrick, many people are not ready. Pastor Henry, banyak orang yang tidak siap. Many people aren't ready. Banyak orang yang tidak siap. Many people, even the church is not ready. Gereja sekalipun tidak siap. You know, I come from United States. I was born and raised in America. Saya datang dari Amerika. Saya lahir And di by the grace Amerika. of God, I've connected with many of God's top generals in Atas the world. kasih karunia Tuhan, saya memiliki hubungan dengan jenderal-jenderal yang But top. so many people are asleep. Tapi banyak orang tidur. They're busy trying to build their church and their ministry Dia sibuk untuk membangun gerejanya dan pelayanannya. rather than being aligned with God's end time. Daripada menjadi singa pada akhir zaman ini. Why am I sharing this? Saya mau Because many sharingkan. churches are closing down. Karena banyak gereja yang ditutup. Many pastors are falling Banyak pendeta yang jatuh because there's a shaking. karena dia digoncangkan. Why? Kenapa? Because there's a greater glory Karena ada kuasa Tuhan yang that's besar. coming. Akan datang. Listen, Dengar. if you're not ready for the greater glory, Dia bilang kau tidak siap untuk kegerakan ini. something will happen Sesuatu akan terjadi. and it won't be good. Dan itu ya tidak baik. You can either step into the greater glory of God Apakah engkau akan berjalan ke dalam or kemuliaan you Tuhan. can die in the shaking. Atau engkau mati dalam kegoncangan itu. I'm here to declare to you Aku mau deklarasikan as you kepadamu. open your hearts, Buka hatimu. as you open your house, Buka pintu rumahmu. He will fill you with His presence. Dia akan memenuhimu dengan kehadirannya. And the treasures of the world will Dan come to you. harta-harta bangsa-bangsa akan datang And number kepadamu. 7, Dan nomor 7. the Bible says shalom, peace will be in this house forever. Alkitab katakan ada damai di dalam rumah Tuhan. Somebody say amen. Katakan amin. Somebody say amen. Katakan amin. Just lift up your hands. Lift up your hands. Mari Lift up, angkat, not clap. angkat tangan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Father, I thank you for your ministering presence. Bapa, terima kasih untuk kehadiranmu. And I thank you for the glory of God that's Terima here. kasih untuk Can we all stand to kemuliaan-Mu. our feet today? Mari kita bangkit berdiri. I'm so glad the Lord allowed me an opportunity Saya to sangat sow a terima seed kasih Tuhan in the land of mengizinkan Bali. saya untuk menebar firman Tuhan di Pulau Bali. You know, as a tourist, I've given a lot of money to the hotels. Sebagai turis kita memberikan uang kepada hotel. But it's good to give some spiritual seed in the land of Bali. Tapi itu bagus kalau kita memberikan bibit firman Tuhan kepada Pulau Today, I Bali. want to tell you, Hari ini saya ingin if you're going katakan, through a shaking, apabila dunia ini digoncangkan, get ready for the greater glory. siaplah untuk kemuliaan Tuhan. If your family, your finances have been shaken, Apabila keuangan keluargamu digoncangkan, get ready for a greater glory. siaplah untuk menerima keuangan dari If your Tuhan. faith has been shaken, Apabila imanmu tergoncangkan, get ready for a greater glory. siap-siaplah untuk menerima Come on, if you kemuliaannya. believe it, say hallelujah. Saya bilang, yang percaya katakan Come on, if you believe it, say haleluya. hallelujah. Kalau kau percaya katakan haleluya. Come on, lift up your hands in this place. Ya, Amen. tepuk tangan. Come on, I want you to just begin to pray in the Holy Ghost. Ya, aku mau percaya dengan Roh Kudus. Come on, begin to pray in the Holy Ya, Ghost. mari kita pada Roh Come on, Kudus. begin to pray in the Holy Spirit. Ya, kita Open your berikan mouth. kemuliaan bagi Ramasona blata Mari Thank kita you, berbahasa Jesus. roh. Come on, church. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Ora basyanda, rabashede, Buka mulutmu dan biarlah Roh Kudus. Haleluya. Dia goncangkan semua supaya Come on, bless the Lord. Ora basyanda, Bless the Lord. Haleluya. Berkati Puji Tuhan. Bapa, kami berkati Bless the Tuhan. Lord in this place today. Kami berkati Tuhan di tempat ini. Shana mama mama sata. Our God is an awesome God.